4 দিন ধরে বাড়ি থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে মায়ের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলে। জানা গিয়েছে বানারহাট থানার অন্তর্গত গেন্দাপাড়ার বড়া লাইনের বাসিন্দা মাইলি তামাং 4 দিন ধরে নিখোঁজ। পরিবার সূত্রে জানা যায় মাইলি জ্বালানির খোঁজে প্রতিনিয়ত বাড়ি থেকে বের হয়ে আশেপাশের এলাকায় যায়। 4 দিন আগে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি বাড়ি। পরিবারের সদস্যরা আশেপাশের এলাকায় খোঁজ চালিয়ে মাইলির কোনো খোঁজ পায়নি। পরবর্তীতে পরিবারের তরফে বানারহাট থানায় নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন মাইলির ছেলে পরেশ তামাং মায়ের খোঁজে ধূপগুড়ি আসেন। কোনোভাবে জানতে পারেন তার মাকে ধূপগুড়িতে দেখেছে কয়েকজন। তারপর ধূপগুড়ি বাজারে মায়ের খোঁজ করলেও মাকে খুঁজে পাননি। পরেশ বলেন, আমি সেনাবাহিনীতে আছি। পরিবার থেকে ফোন করে জানায় মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর থেকে মায়ের খোঁজে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছি। মায়ের মানসিক অসুবিধা রয়েছে। কেউ মায়ের খোঁজ পেলে নির্দিষ্ট নম্বরে জানানোর আবেদন করেন তিনি। भैया बोलिए। मेरी माँ 8 तारीख से बुधवार को तकरीबन शाम से गायब हुआ है, मतलब मिली ही नहीं है। हम उनको ढूंढ रहे हैं। कैसे गायब हुआ है? कैसे गायब हुआ? ऐसे कि रोज़ाना वो मतलब जंगल वंगल जाती थी, लकड़ी ले आती थी, समथिंग वो कंटिन्यू करती थी, बट उस दिन वो आई नहीं। तो घर वाले ने मुझे एक्चुअली डिले बताया। मैं ड्यूटी करता हूँ, सर्विंग करता हूँ आर्मी में, तो मैं अभी रिसेंटली आउट ऑफ हूँ स्टेट से, बंगाल से। तो उन्होंने बाद में बताया 9 तारीख को कि आप माँ मिल नहीं रहा है। तो तब से अब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये लेके अभी मुझे पता चला कि कालीहटा में मिला हुआ है। तो कालीहटा से मुझे पता चला कि धूपगढ़ी की ओर गई हुई है। तो मैं ढूंढते ढूंढते आपके पास यहाँ आया। कहाँ है आपका घर? मेरा घर है गेंद्रापाड़ा बड़ा लाइन। घर का नंबर है 287। मोबाइल नंबर है 6280668554। अभी तक मैंने थाना में क्या एफआईआर किया है? थाना में एफआईआर किया हुआ है, बानाहाट में किया हुआ है। बानाहाट वालों ने अफसर से बात किया कि उन्होंने कहा कि ईमेल कर दिया, पूरा सर्कुलेट किया हुआ है। बट जहाँ तक लगा कि यहाँ पूछा धुपगढ़ी थाने में, तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परेश तामांग है। और माँ का नाम? माइली तामांग है। ক্ষতিকারক প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। চারিদিকে চলছে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি। রায়গঞ্জেও তার ব্যতিক্রম নেই। ক্ষতিকারক প্লাস্টিক পরিবেশকে চরমভাবে দূষিত করছে। এর থেকে নিস্তার চাই। তাহলে উপায় কি? চিন্তা নেই, রায়গঞ্জে চলে এসেছে বিকল্প ব্যবস্থা। সবার জন্য সুখবর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনে আগামী সপ্তাহ থেকেই শহরে তৈরি হতে চলেছে পরিবেশ বান্ধব দূষণমুক্ত বিভিন্ন ধরনের বায়ো ক্যারিব্যাগ, যা অবশ্যই পচনশীল। একেবারে সুলভে পেয়ে যাবেন আপনারা। আগ্রহী বিক্রেতা ও ডিলারশিপের জন্য অতি সত্বর যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। আমাদের ঠিকানা ইকো ক্যারি ইন্ডাস্ট্রিজ, জেলখানা মোড়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। আমাদের মোবাইল নম্বর 7001178352 অথবা 9434171272 অথবা 8250161082 অথবা 9800217806।